السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، الفيديو ديال لانتروداكسيون على ليكونومي السيمستر 1 اللي غادي نبريزونتي فيه إن شاء الله الكوريكسيون ديال ليكزامان اللي يكون إكزامان رقم 1 ديال بروف أنس بن جلون الخاص بكلية الاقتصاد ابن وزار مدينة أكادير. هذا ليكزامان اللي هو سو فورم دو كي سي ام اللي فيه 23 كيستيون. ان شاء الله نبروبوزي الكوريكسيون ديالهم. نبداو كيستيون نيميرو 1. بور كيستيون نيميرو جو بونس كاين شي ايرور اسي، المهم غير الاستاذ واقيلا غلط. المهم نبداو بهاد الكيستيون الاول. لير ايت ان بيان ايكونوميك. حنا كنعرفو ان لير الهواء هو بيان ليبر، ولكن كاين دي كا لي لير ممكن انه يكون ايكونوميك. كيفاش ايكونوميك؟ ايكونوميك يعني كيكون قليل. شنو اول حاجه؟ بوغ لي بلونجور السباحين، يعني ملي كتكون مثلا غواص وسط الماء وسط البحر، دونك هنا لير كيكون قليل، يعني لير كيولي غاغ. دونك هنايا تنقولو لير ايت ان بيان ايكونوميك. اي اوسي بوغ لي زاسترونوت، يعني رواد الفضاء. رواد الفضاء الهواء كيكون عندهم قليل، دونك يولي بيان ايكونوميك. نو كار il est rare. L'air ماشي rare. La fonction principale des administrations publiques, les administrations publiques عندهم واحد الفونكسيون برينسيبال صافي، هي la production des services non marchands destinés aux citoyens ولا collectif destiné collectif. الجواب هو هادي، la production des services non marchands collectif. هو الجواب الصحيح. جاوب واحد اللي كان صحيح، هادي خطأ. collecte des impôts non، حيت هو قال لك la fonction principale، واحد la fonction principale عندهم. L'information brute de capital fixe, FBCF, ne comprend pas les machines, les logements per ménage, le matériel de transport des entreprises, les exportations. ما فيش les exportations، ما كيدخلش في les exportations. أما هادو كلشي داخلين فيه. السؤال رقم 5. Pour un pays, l'origine des produits constitue les emplois. لا العكس، l'origine des produits هما les ressources. L'utilisation des produits constitue les ressources. Non, l'axe constitue les emplois. On a l'origine des produits, on a les ressources. L'utilisation de produits, on a l'emploi. L'emploi qui est la production moins les importations. Les ressources qui sont la production plus les importations. Oui, c'est ça. Je vous question numéro المهم كاين شي مشكل هنا في النيمو في الترقيم ديال لي كيستيون. كلشي ليزيون ميكرو ايكونوميك كي بوف افوار دي ريبريكسيون ماكرو ايكونوميك، يعني ديسيزيون اللي هما ميكرو ايكونوميك ويقدر يكون عندهم واحد الماده ديال الماكرو ايكونوميك، يعني يقدر يكون عندهم واحد الانعكاس ولا تداعيات ولا نتيجه اللي هي ماكرو ايكونوميك. يعني مثلا واحد ديسيزيون ميكرو ايكونوميك يقدر يكون عنده واحد الماده ولا واحد النتيجه اللي تقدروا تكون ماكرو ايكونوميك كونسير ليكونومي ناسيونال. مثلا اون انتربريز ليسونسي 6000 سالاري، واحد لونتربريز خرجت 6000 سالاري، دونك شنو يسبب لينا؟ هذا يسبب لنا الشوماج. كنعرفوا ان الشوماج ايت ان فينومين اللي هي ماكرو ايكونوميك، يعني واخا هذا ميكرو ايكونوميك ولكن عنده تاثير على لا ماكرو ايكونومي. L'État augmente ses dépenses de fonctionnement. L'État augmente. أصلاً حاجة concerne l'État راه أصلاً هي ماكرو إيكونوميك ماشي ميكرو إيكونوميك. La décision راه أصلاً ماكرو إيكونوميك. Une entreprise a embauche 6000 salariés. Oui. هادي راه entreprise embauche. حيت دابا الميكرو إيكونومي هو لا اللي شي حاجة اللي كتخص البروديكتور لونتربريز و الكونسوماتور. يعني أن هاد entreprise ليسونسي 6000 سالاري كتسبب لنا الشوماج. اونتربريز خدمت 6000 سالاري كتشجع الاقتصاد الوطني، يعني كتشجع لا كونسوماسيون، كتشجع لا دوموند. دونك هذا تاثير هاد الجوج هما اللي صح. اما هادي لا، حيت هذا اصلا ديسيزيون ماكرو ايكونوميك. كيسيون 8. Faut-il privilégier l'objectif de plein emploi ou accorder plus attention à la stabilité des prix؟ واش est une approche positive، une approche normative، est-il logique macroéconomique ou est-il logique microéconomique؟ ما أول حاجة l'objectif de plein emploi.
stabilité des prix يعني l'inflation هذا macroéconomique حيت l'inflation la macroéconomie دابا نشوف واش positif ولا normatif. Elle est privilégiée l'objectif de plein emploi ou accorder plus d'attention à la stabilité des prix. هذا راه بحال شي recommandation بحال شي solution mesure à prendre. Donc هذا approche normative. دابا l'approche positive غير description كنوصفو ولكن approche normative كنعطيو دي solution. هنا راه بحال شي solution. Question 9. Les critères suivants caractérisent l'approche mercantiliste. L'État joue un rôle neutre dans l'activité économique. L'État joue un rôle actif dans l'activité économique. Oui, c'est ça. Le laisser faire, laisser passer, l'essentiel pour l'enrichissement des pays. Non, à de classique. L'activité commerciale est l'essence de la richesse des nations. Oui, c'est les mercantilistes qui redonnent le commerce. Marchand, mercantiliste. Question 10. Pour les classiques, quelles sont les fonctions qui relèvent de l'État? L'allocation et la redistribution de ressources, la police, la régulation du marché, la justice. المهم les classiques يخدموا بالl'état gendarme لأن l'état كتكون بحال شي gendarme يعني la sécurité, police, et la justice. La théorie des avantages comparatifs ديال David Ricardo stupide. Pour toutes les nations, le protectionnisme est la meilleure solution. خطأ. C'est-à-dire la mercantilisme. La division technique de travail est bénéfice pour l'entreprise. Chaque nation a intérêt spécialisé dans la production par laquelle elle est plus efficiente. Chaque nation a intérêt à spécialiser dans la production pour laquelle elle est relativement efficiente. Relativement efficiente. David Ricardo qui يخدم le coût relatif ou le coût d'opportunité. كنسميو coût avantage comparatif ou avantage relatif. Parmi les contributions des néoclassiques, l'objectivité de valeur خطأ. La subjectivité des valeurs هي اللي صحيحة. Le raisonnement en termes des agrégats nationaux non هذا راه كينز. Le raisonnement à la marge oui صحيحة هذه ديال les néoclassiques. Question 13 pour les visiocrates. Le pasteur يعني رجل الدين appartient à la classe stérile non رجال الدين وهذوك النبلاء هذوك كلاس بروبريتير حيت هما اللي كيملكوا الاراضي. لو برانس appartient à la classe stérile non les princes كلاس بروبريتير حيت هما كيملكوا الاراضي. l'éleveur يعني الراعي appartient à la classe créatrice de richesse oui حيت هو كيخدم في لا تير دونك صحيحه. le forgeron appartient à la classe créatrice de richesse. le forgeron هو الحداد non الحداد كلاس ستيريل. Cochez les éléments qui s'inscrivent dans un raisonnement économique keynésien. La loi psychologique fondamentale. Oui, la loi psychologique fondamentale. L'offre crée la demande effective. Non, l'axe la demande effective voulait qui crée l'offre. C'est Jean-Baptiste Say. La main invisible. ديال Adam Smith classique. L'équilibre passé. ديال Marshall. لو صحيح هو هذا. La loi psychologique fondamentale. Question 15. Pour Keynes, la demande effective correspond à la demande de biens et services que l'État anticipe, l'offre de biens et services que les entreprises anticipent là, la demande de biens et services que les consommateurs anticipent là, la demande de biens et services que les entrepreneurs anticipent. Cochez les éléments qui s'inscrivent dans un raisonnement économique classique. Classique. La demande effective est l'origine de la production et l'emploi. La loi du débouché. Oui, il y a Jean-Baptiste Say parmi les classiques. La loi des rendements décroissants. La loi des rendements décroissants, David Ricardo. L'état stationnaire de l'économie. L'état-providence. Là, l'état-providence d'Elkins. L'état gendarme. Pour Karl Marx, le capital variable est la partie du capital qui sert à acheter la force de travail. Donc, il y a la partie du capital qui sert à acheter la force de travail. Oui. Et le travail cristallisé dans les moyens de production. Oui, le facteur capital parmi les moyens de production.
Selon la conception marxiste, la plus-value absolue I. La plus-value absolue est l'allongement de la durée de travail à salaire inchangé. Oui, c'est la plus-value absolue. Dans un raisonnement économique islamique, les principes sont les mêmes que ceux du régime socialiste. Là, les principes sont non. Réaliser l'indépendance économique d'un pays est une obligation pour l'individu et l'État. La propriété privée interdite. Non, l'axe, la pensée islamique, l'économie système islamique qui cherche la propriété privée ou qui cherche la propriété collective. Question 21. Indiquez là les propositions correctes parmi les suivantes. La pensée libérale trouve sa source dans un mouvement précurseur, les physiocrates. Les physiocrates كنعرفوا انهم contre l'intervention de l'État او ضد تدخل الدولة يعني تقريبا كاين واحد التشابه donc صحيحة. Marx nomme les prolétaires les personnes qui demandent la force de travail là qui offrent la force de travail. Pour Jean-Baptiste Say, il faut augmenter les droits de douane. Non. Pour David Ricardo, l'État doit être protectionné. Non, je vous question 22. L'entreprise K a réussi à vendre 200,000 dirhams de tissu. Il a dû acheter pour 500 dirhams de fil, 200 dirhams de teinture. La production du tissu nécessite l'utilisation des machines qui coûtent. Quelle est la valeur de consommation intermédiaire? C'est quoi la consommation intermédiaire? Les matières premières achetées. Elle a dû acheter, il m'a dit consommation intermédiaire. Là, consommation intermédiaire. La machine là. La machine a des formations brutes au capital fixe. Électricité. Consommation intermédiaire. Consommation intermédiaire, on a les achats ou l'énergie. يعني 500,000 زائد 200,000 زائد 20,000 720,000. 720,000. D'accord? Il y a la consommation intermédiaire. Quelle est la valeur ajoutée? La valeur ajoutée, il y a les ventes, chiffre d'affaires, moins la consommation intermédiaire. يعني ناخذوا 2 مليون ناقص 720,000 أعطينا 1,200,000 هو. بالنسبة لي سالير وهادشي ديال لا ماشين هادوك نو لي سالير راه شارج دو بيرسونيل وهادي فورماسيون بريت دو كابيتال فيكس. دونك هادشي كاين في ليكزامان. جيسبر انكم استفدتوا. او ريفوار حتى الاكزامان اخر ان شاء الله. السلام عليكم.